السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان تحریم ناز۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں حاصل کی 16 ایپیسوڈ۔ آئی تھنک آپ لوگوں نے کل سنی ہو تو اس میں ثانیہ نے ڈیوڈ کو اپنا اظہار محبت کر دیا تھا، کافی رود ہو کر، ہے نا؟ تو اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں اور تم شیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ ثانیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ نہیں، میں ہوش میں نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتی ڈیوڈ، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، مگر میں وہ سانس روکے اسے بلکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم کسی اور کے ہو گئے تو میں زندہ نہیں رہوں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ کیا تم کو کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ کیا تمہیں کبھی میرا خیال نہیں آیا؟ کیا شیبہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے؟ وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا تھا۔ اندازہ تھا مگر یہ سب کچھ بیکار ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان اتنی دیواریں ہیں کہ صرف محبت سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی اور میری زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش مت کرو ثانیہ۔ ثانیہ نے بالآخر اسے کہتے سنا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تم مسلم ہو، میں عیسائی ہوں، اور یہ فرق نہ تم ختم کر سکتی ہو نہ میں، لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں بھی محبت کرتا ہوں۔ ثانیہ کے آنسو یکدم تھم گئے تھے۔ پھر تم نے مجھ سے کبھی کہا کیوں نہیں؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں ایسے خواب کیوں دکھاتا جن کی کوئی تعبیر نہیں ہے؟ آج تم نے خود پہل کی تو میں، ورنہ شاید میں کبھی بھی تم سے یہ سب نہ کہتا۔ ڈیوڈ، تم مسلم ہو جاؤ، ہم پھر شادی کر سکیں گے۔ یہ بات دوبارہ کبھی مت کرنا۔ کیا تم میرے لیے عیسائی ہو سکتی ہو؟ وہ یکدم مشتعل ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ میرا خیال ہے اس سب کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ میں دوبارہ اس ٹاپک پر بات کرنا نہیں چاہتا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کچھ بھی ختم نہیں ہو سکتا، اب کچھ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ جان گئی ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تم کو کھو نہیں سکتی۔ میں بار بار اسی ٹاپک پر بات کروں گی۔ ڈو یو ہیئر می؟ تم سن رہے ہو نا؟ میں بار بار اسی ٹاپک پر بات کروں گی۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر بھاگتی ہوئی ربیکہ کے گھر سے نکل آئی تھی۔ پروموشن ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد ایک دن ڈیوڈ نے اسے کال کی تھی۔ آج ربیکہ کالج نہیں آ رہی، کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ اس نے ثانیہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں، میں کالج سے تمہیں پک کر لوں گا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے میں نے بہت سوچا ہے اور میں چاہتا ہوں تم بھی سوچو۔ تم اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو سوچ لو کہ اس کے لیے تمہیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ میں تم سے مذہب بدلنے پر اصرار نہیں کرتا، مگر تمہیں اپنا گھر، خاندان اور شاید ملک بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہاں رہ کر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تمہیں میرے ساتھ باہر جانا ہوگا اور یہ ابھی نہیں ہوگا۔ پہلے مجھے اپنی انجینئرنگ مکمل کرنا ہے اور اس میں ابھی کچھ سال رہتے ہیں۔ کیا تم 4-5 سال انتظار کر سکتی ہو؟ وہ کالج سے اسے ایک ریسٹورینٹ لے گیا تھا اور وہاں اس نے ثانیہ کو اپنا فیصلہ بتانا شروع کیا تھا۔ نہیں، 4-5 سال انتظار ممکن نہیں۔ انٹر کے بعد میرے پیرنٹس ہر قیمت پر میری شادی کر دیں گے۔ میرے لیے مزاحمت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے ڈیوڈ سے پوچھا تھا۔ میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ میرے پیرنٹس کو یہ سب پتا چلا تو وہ… نہیں ثانیہ، شادی کے لیے تمہیں ابھی کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے میرے فادر سپورٹ کرتے ہیں، میں تمہیں کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں؟ تم انٹر کرو، ابھی 1 سال ہے، پھر میں دیکھوں گا کیا کر سکتا ہوں۔ مگر میں پھر تم سے ایک بار کہتا ہوں کہ تم اپنے فیصلے پر غور کرو ثانیہ۔ کیا تم ان ساری مشکلات کا سامنا کر سکو گی جو مجھ سے شادی کی صورت میں تمہارے سامنے آئیں گی؟ تمہاری فیملی اور یہاں کے سارے لوگ ہماری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک مسلم لڑکی کرسچن لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ تمہارے مذہب میں یہ نہیں ہوتا، کیا تم جانتی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ کرو اور پھر تمہیں پچھتانا پڑے۔ تمہیں پہنچنے والی کوئی تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ ڈیوڈ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس تمہاری ضرورت ہے۔ تم مجھے کیسے ملتے ہو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ لو بھائی۔ بھابھی، اسلام میں مسلم مرد کو کسی غیر مسلم عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے؟ اس دن وہ آمنہ بھابھی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اگر وہ عورت اہل کتاب ہو تو۔ اور کیا مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ اگر وہ اہل کتاب ہو تو۔ آمنہ بھابھی نے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مسلم عورت کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ غیر مسلم اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لے، لیکن عورت کو نہیں۔ کیا عورت انسان نہیں، اس کا دل نہیں ہے؟ ثانیہ، دیکھو، یہ زیادتی والی بات نہیں ہے۔ ایک مسلم مرد اپنے بچوں کو اپنے طریقے اور عقیدے پر پروان چڑھائے گا، چاہے اس کی بیوی کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ وہ اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس کے بعد
माने, मगर मुस्लिम औरत एक गैर मुस्लिम शौहर को अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकती। यकीनन इसके बच्चे भी गैर मुस्लिम ही होंगे। फिर तुम खुद सोचो कि एक मुस्लिम औरत की गैरत ये कैसे गवारा कर सकती है कि वो अपने बच्चे को अपने दीन के बजाय किसी दूसरे दीन का पैरोकार बनाए। सानिया ने जवाब में कुछ नहीं कहा था, वो उलझ गई थी। ड्यूड के साथ इसकी मुलाकातें जारी थी। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर ड्यूड के साथ तय की हुई जगह पर चली जाती। बाज़ दफ़ा इसका ज़मीर उसे मलामत करता था कि वो अपने वालिदैन का एतमाद को ठेस पहुंचा रही है, मगर हर बार वो अपने कान बंद कर लेती। मैं ड्यूड के बगैर नहीं रह सकती, वो हर बार अपनी मजबूरी दोहरा देती। ड्यूड, अगर तुम मुस्लिम हो जाओ तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकती हूँ। शायद वो हमारी शादी पर रजामंद हो जाए, फिर हमें किसी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। इस दिन ने डरते डरते ड्यूड से कहा था। वो कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा था। मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकता। मगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मोहब्बत की खातिर तो लोग, तुम भी तो मोहब्बत करती हो मुझसे, क्या तुम मेरे लिए अपना मजहब छोड़ सकती हो? वो इसके सवाल पर खामोश हो गई थी। तुम इस्लाम का मुताला तो करो फिर। मुझे दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे मजहब में, तुम समझती क्यों नहीं मैं अपने मजहब में बहुत खुश हूँ। ड्यूड ने इसके बात काट दी थी। तुम ईसाइयत का मुताला करो, शायद तुम अपना मजहब छोड़ दो। वो एक बार फिर इसकी बात के जवाब में खामोश रही थी। बेहतर है कि हम अब मजहब की बात ना करें, ड्यूड ने बात ख़त्म कर दी थी। इन दिनों इसके लिए घर में एक प्रपोज़ल आया हुआ था। इसके अब्बू को ये प्रपोज़ल बहुत पसंद आया था। इन्होंने सानिया की मर्ज़ी पूछी थी और इसने इनकार कर दिया था। मगर तुम आखिर इनकार की कोई वजह तो बताओ, इतना अच्छा रिश्ता आखिर तुम्हें क्यों पसंद नहीं? इसकी अम्मी हैरान थी। बस मैंने कहा ना कि मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन करने से पहले मुझे शादी नहीं करनी। तो हम तुम्हारी मंगनी कर देते हैं, तुम ग्रेजुएशन कर लेना, मुझे मंगनी भी नहीं करनी, मुझे ये रिश्ता पसंद ही नहीं है। वो चिल्लाने लगी थी। इसकी अम्मी पहली बार परेशान हुई थी। पिछले कई माह में वो बहुत से रिश्ते ठुकरा चुकी थी। क्या तुम्हें कोई और पसंद है? इन्होंने धकते दिल के साथ इससे पूछा था। मुझे कोई पसंद नहीं है, मगर मुझे अभी शादी या मंगनी कुछ भी नहीं करना। इसकी अम्मी खामोशी से कमरे से निकल गई थी। सानिया ने सुकून का सांस लिया था। इसका ख्याल था कि इस बार भी बला टल गई है, मगर ऐसा नहीं था। 3 दिन बाद इसके वालिदैन ने लड़के वालों को हाँ कर दी थी और मंगनी की तारीख भी तय कर दी थी। इसके चीखने चिल्लाने की इन्होंने परवाह नहीं की थी। तुम मंगनी होने दो, मंगनी से कुछ नहीं होता, कम से कम रोज़ रोज़ के प्रपोजल्स से तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। ड्यूड से रास्ता करने पर इसने सानिया को समझाया था। लेकिन ड्यूड, अगर इन्होंने शादी के लिए इस्रार किया तो तब देखा जाएगा, फिलहाल तुम किसी पर कुछ जाहिर मत करो। इसने ड्यूड के कहने पर खामोशी से मंगनी करवा ली थी। इसकी खामोशी पर सबने सुकून का सांस लिया था, लेकिन सानिया के दिल में इन सब के खिलाफ गिरह पड़ चुकी थी। इन लोगों के नज़दीक मैं इंसान नहीं, भेड़ बकरी हूँ, जैसे वो जब चाहें जिसके लिए चाहें ज़िबह कर दें। मंगनी की अंगूठी पहनते हुए इसने सोचा था। मंगनी के चंद हफ्तों बाद ही इसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख तय करने पर इसरार शुरू कर दिया था। वो बुरी तरह सटपटाई थी। ड्यूड, अब तुम प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बात करो। मेरे अब्बू चंद माह तक मेरी शादी की तारीख तय कर देंगे और मुझे इससे पहले इस घर से निकलना है। ड्यूड इसकी बात पर परेशान हो गया था। वो रो रही थी। प्लीज़ सानिया, तुम रोना बंद कर दो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, लेकिन तुम रोती रहोगी तो मेरे लिए कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसने सानिया का हाथ सहलाते हुए कहा था। मैं अपने पेरेंट्स से 1-2 दिन में बात करता हूँ, देखता हूँ इनका क्या रिएक्शन होता है। वो बेहद फिक्रमंद लग रहा था। रबीका 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी। तीसरे दिन उसे गेट से अंदर दाखिल होते देखकर सानिया तीर की तरह इसके पास गई थी। क्या हुआ भाई, इतने दिन से कहाँ थी? मैंने फ़ोन किया तो तुम्हारे मुलाजिम ने बताया था कि तुम घर पर नहीं हो। कहाँ गई हुई थी, मुझे बताया? सानिया बात करते करते अचानक रुक गई थी। उसे एहसास हुआ था कि रबीका उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। सानिया, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, हम क्लास में नहीं जा रहे हैं, रबीका ने सर्द लहजे में इससे कहा था। तुम ड्यूड के साथ क्या करना चाहती हो? लॉन के एक सुनसान गोशे में आते ही इसने पूछा था। सानिया कुछ बोल ना सकी। मैं सोच नहीं सकती थी सानिया कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो। प्लीज़ रबीका, कुछ मत कहो। क्यों ना कहूँ, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से हमारे घर में क्या हुआ है। तुम्हारी वजह से पहली बार ड्यूड ने मम्मी और डैडी से झगड़ा किया और फिर स्लीपिंग पिल्स खा ली। रबीका, सानिया के मुंह से चीख निकली थी। वो बच गया है, लेकिन जो कुछ तुम दोनों करना चाहते हो वो सबको मार डालेगा। ड्यूड कैसा है, वो घर पर है, ये सब छोड़ो, तुम इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। देखो सानिया, मेरा सिर्फ एक भाई है, उसे कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। तुम मुस्लिम हो, हम अक़लियत हैं, हमें यहाँ रहना है, हमारा घर बार सब कुछ यहीं है, मगर
ड्यूड से तुम्हारी शादी के बाद हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। रबीका, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें इससे बेहतर लड़के मिल जाएंगे, और फिर तुम्हारी मंगनी भी हो चुकी है, फिर तो क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ गई हो? मंगनी मैंने ड्यूड के कहने पर करवाई थी, मुझे अपने फियांसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सानिया, तुम मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। इस उम्र में मोहब्बत वगैरह नहीं होती, सिर्फ दिलचस्पी होती है, और दिलचस्पी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। तुम मुस्लिम हो, ड्यूड क्रिश्चियन है, तुम्हारे मज़हब में वैसे भी इसके साथ शादी जायज़ नहीं है, क्या तुम अपने मज़हब के खिलाफ जाओगी? रबीका ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मुझे ड्यूड से मोहब्बत है और मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। तुम पागल हो चुकी हो सानिया, और पागल अपने साथ साथ दूसरों को भी तबाह कर देते हैं। अगर तुम ड्यूड को नहीं छोड़ सकती तो फिर अपनी और मेरी दोस्ती ख़त्म समझो, दोबारा कभी मेरे घर मत आना। रबीका, मैं ड्यूड को नहीं छोड़ सकती, वो मेरा सब कुछ है। तुम मुझे इसके पास जाने से रोक सकती हो, मगर उसे मेरे पास आने से नहीं रोक सकती। मेरे पेरेंट्स को तुम अगर कुछ बताओगी तो मैं ड्यूड के साथ घर से भाग जाऊंगी, फिर क्या होगा ये तुम अच्छी तरह जानती हो। रबीका ने बेबसी से उसे देखा था। मैंने तुमसे दोस्ती करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। सानिया ने इसकी बात पर कुछ नहीं कहा था। शाम को वो रबीका के घर पहुंच गई। पहली बार वहां इसका इस्तकबाल बड़ी सर्द बहरी से किया गया था और उसे इसकी परवाह नहीं थी। रबीका का बस चलता तो शायद उसे धक्के देकर वहां से निकाल देती। वो ढीठों की तरह खुद ही उठकर ड्यूड के कमरे में चली गई थी। वो जाग रहा था, वो इसके पास बैठकर रोने लगी थी। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।